La famille, bien ou bien. اليوم petit فطور خفيف ظريف ما غنتقلوش علينا ديريكتومون بعد الفطور غادي نمشيو لاصال. دونك دابا شنو درت؟ خديت البيدوزه ديال الماء درتها تبرد مزيان بيان كلاصيك. ديك الساعه نديرو فيها واحد 10 غرام ديال البساعه اللي تناخذ اون انترا ترينينغ. شات يعني انترا ترينينغ هي وسط لونطرينمون. اللي بساعه تنصحكم تاخذوها وسط لونطرينمون. علاش وسط لونطرينمون؟ حيت وسط لونطرينمون غادي تعطيكم غادي تكون كوم برينسيبال سورس دينيرجي لا سيونس ديالكم. اللي بساعه اللي تناخذ موديرن بساعه 8.1.1 فين مكتوبه هاهي فوالا بساعه راسيو 8.1.1. غناخذ بيشتي دونك اون سكوب بعدا بور كومونسي. الاولى بسم الله لا بروميير اي تنزيد لا دوزيام باش الله تعطيني واحد 15 غرام. نتوما بوفي توقفوا في 10 غرام بارك عليكم. انا بريفير ناخذ 15 غرام مزيان. انا مشيت اوكي tout le monde s'en bat les couilles. Donc ce qu'on va faire, vu que la salle غادي تكون شويه عامه غادي نتاني اليوم بعد الفطور متى تكون عامه ما نقدرش نشرح لكم لي زيكزارسيس باسكو غيكون صداع. دونك ce qu'on va faire c'est que غادي ندير لكم un montage en musique. Just take me now, she said. I wanna feel no pain. Just pin me down, she said. I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes, she's staring straight through my soul. Yeah, she says she wants something new, she's sick of everything old. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready to go. Said shake that ass like you want it, girl, down low, flaunt it, girl, I just wanna smack it all around like I own it, girl. Say shake that ass like you want it, girl, down low, flaunt it, girl, I just wanna smack it all around like I own it, girl. Just kiss me now, she said. I wanna feel something. Just break me down, she said. I don't wanna play games. She said she's finally alive when she starts losing control. I said I know what to do, just let our bodies go. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready to go. Said shake that ass like you want it, girl, down low, flaunt it, girl, I just wanna smack it all around like I own it, girl. For a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready to go. Bonne séance, خدمنا les pecs. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était parfait. Ouais, درنا 4 exercices. Premier exercice درنا écarté باش نحلو les pecs. Deuxième exercice خدمنا cheval باش نخدم الفوق ديال les pecs. Troisième exercice à la machine خدمنا plat باش نخدم وسط les pecs. Et quatrième exercice خدمنا بلا بولي vis-à-vis من التحت باش نخدم التحت ديال les pecs. Comme post workout كي شفتوه sur Instagram خديت une nouvelle way
من عند مي بروتين مارو كيف قلت لكم بدا كيجيب لا واي ناتيف. لا واي ناتيف سي احسن كاليتي ديال لا بروتين اللي كاينه ديال لا واي. علاش؟ باسكو elle est issue directement من الحليب. دونك انا جو ريكوموند اكسكلوزيفمون كاينه عند غير عند مي بروتين. انا خديت اون سورت دو بوست ورك اوت. بوست ورك اوت فيه داكشي كامل اللي بغيتي سميتو جروث ماتريكس. شنو فيه د لا بروتين، فيه دي غلوسيد، انديس غليسيميك او بحال داك الفيتارغول اللي كياخدو الكوار باش بور لا ريشارج غلوسيديك. دونك هاد لا بروتين اللي تناخد فيها لا بروتين وفيها لا غلوتامين وفيها لا كرياتين بور، لا كريا بور، اي فيها عاوتاني لا لوسين طالع 7 غرام دو لوسين، اي فيها لا بروتين اي فيها دي غلوسيد. دونك سي ان بوست ورك اوت فيه داكشي كامل اللي محتاج كاين في ان سول شيكر. دونك خديت 2 سكوب، نورمالمون تقدر تاخذ حتى 3 سكوب من بعد لونطرينمون، انا خديت غير 2 سكوب باش نجرب. اي بالنسبه لونطرينمون ما خديناش ثقيل بزاف، كيف عارفين سي رمضان، اي رمضان ما تاخدموش ثقيل. اللي بغى يشوف لي روبا اللي تناخذ كل نهار ما غنبقاش اشاك فوا نتعاود على لي روبا نبدا نعطيكم تو لي روبا اللي تناكل، غادي يطلع لكم في الراس سي براتيكمون توجور لا ميم شوز. دونك سي تشوفوا لي 3 بروميير ايبيزود فيهم لا ديت كامل تناكل. دونك اليوم فيو كو ما فيلميتش بزاف انا غادي نخليكم هنا اي جو دي ا دوما ان شاء الله. سامجي 9 الصباح، لا فاليز كاينه اي ديريكسيون مراكش. Je vais vous faire la petite visite ديال non pas la chambre mais la suite royale. علاش؟ باسكو حنا اسبوع. اول حاجه ملي تنجيو لان اوتيل سورتو لو فيرمون اشنو تنديرو؟ تنجربو الفراش. فيرمون كاليتي او توب. ثاني حاجه تنشوفوا واش كيديروا ا ديسبوزيسيون دي زاتليت. لي زاتليت بحالنا كيديروا لهم دي فروي. بون هادشي يمكن ما كانوش عارفين بانني اتليت، ولكن او موا ما نساونيش في لي بوم. اي دوزيام شوز اللي ما نساونيش فيها سي لو كافي. لو كافي كيف عارف فيو كو كاين اون سال دو سبور كيف شفتو قبيله ونهبطوا لها من بعد لا بوتيت كافتيير مون بوت. انسويت غادي ندوزو لا سال دو بان. لا سال دو بان هاد البلاصه هادي سي كون مني الواحد في الفطور كيكتب من الحريره فين كيجي بو دو مولان كيك. Mais t'es dégueulasse. ثالث حاجه ولا رابع حاجه جو سي بلو لو مو ماجيك اللي قال لي سي كو مني قال لي فينا وها كيصونيو عليا شكون ميرسي. دونك il m'a ramené ma valise فوالا في حتى. الوغ كيف قلت لكم انا لو مو ماجيك اللي قال لي سي كو قال لي عندك لو ميني بار فابول. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Bon, Monada, on est bien d'accord. غادي نمشي عليها بشويه نكونوا هانيين. Pour ce qui est du dressing, كاين فين دير حوايجك ديال لا سال دو سبور. Pour ce qui est des toilettes, bon كيبقى فيه الحال داير ليا وضع وداير ليا دو الوغ كو انا جاي بوحدي كيبقى فيك شويه الحال مي ماشي مشكل. دو سيرفيات نعاود نفكركم راني بوحدي. يا جي اجيني نشوفوا حنا شحال وصلنا. 105 فوالا. باقيين غاديين في الماتيان كيف قلت لكم ليبيزود 100 اخر مره تهبط 105.4. بون هنا عطاتني 105 ما عطاتنيش الجراماج عطاتني غير الكيلوات مي اون فا دير كو مازالين في لوبجيكتيف ديالنا لا بينوار. مي لا انكور ils m'ont pas respecté parce que قول لي كيفاش 105 كيلو غادي تدخل في اون بينوار كوم سا. Ça c'est la douche j'imagine. Oui c'est la douche. Donc bon au mortol c'est ça. La petite vue britière, ma britièche. Ça c'est bien, ça bon, j'imagine c'est moi. Voilà. Chino mazaladna. Ouais, je vais vous faire voir la vue parce que j'ai une putain de vue, mec. J'ai une bon la télé, la petite phase sur rediffusion de ça. Et la petite vue. Bon, petite. C'est encore rien comparé à la vue que j'ai, mais c'est une putain de vue, mec. Voilà, donc on remercie l'hôtel pour l'invitation et on va profiter, on va profiter. Il y a des activités les radines au Kamlin et à part ça on va passer un bon samedi, une bonne nuit et un bon samedi surtout. Mais là, on va utiliser le temps avant le programme غادي يكون عندنا je pense un cours دابا شويه. Mais en attendant نتفرجوا في اسود الأطلس, les lions de l'Atlas, les lions de l'Atlas, c'est un match amical.
كي وجدوا لا كوب دو موند ان شاء الله ندير شي حاجه في لا كوب دو موند ويحمروا لينا الوجه. روم سيرفيس. ما تتصورش ولا فام صايبين اصاحبي. صافا دير لا شومبر. انت عندك قول لي يا سيد عنده جاردان بريفي. Jardin privé. Ils m'ont démasqué ça pendant un an. L'enculé. C'est moi qui est passé par là. L'enculé, le bâtard. سيدي بصحة. سلمى جابيتك نسمحوا لها ماشي مشكل. Désolé ماشي ما قديتش عليها بياس ديتاشي فرير. بون اليوغا اون بتيت سيونس ما غنكذبش عليكم تعذبت فيها داكوغ. ان اتليت خص يكون عنده سوبليس جي ان بو سوبليس ما عنديش بزاف مي فرانشمون خرجت من لا سيونس بياس ديتاشي ميم سي سي اون بون شوز سي اون بون شوز شويه ديال اليوغا الواحد يحيد ستريس اللي فيه دونك ما عليناش دونك دابا إلي 8 قل قولوا 7 ونص قريبه 7 ونص دونك وقت الفطور انا سكو جو فيغ لقيت نيت نتفرج في الماتش ديال فرنسا مع الميريكان. بريف اش غادي ندير سي كو مع غادي يأذن انا لو طون نلبسو داكشي مع غي يأذن لو بوتي شيكر دو واي 30 غرام ديال لا واي من هنا واحد ربع ساعه أذن ياك وي و نو 48 ماش كيأذن هنا في مراكش 41. يلا انا نعطيك لو بتي فطور. Putain j'espère qu'il y a des sushis. Buffet assez clean, il y a des légumes, bon les sushis, couchis il n'y a plus grand chose. Ça c'est tout ce qui est sucrerie. Ça c'est la piscine. Et là-bas c'est tout ce qui est grillade. Pas derrière. D'abord tiens. Elle le snap mais elle va pas le manger. Ah, je mange le fruit et la framboise en dessus. Là c'est du citron et là c'est... Et la fraise, c'est bon, je regarde. que des fruits. Au pire je sniff. Pastèque. J'ai du bada. Attends, تقادت نوبتك. il y a un point en breton. Oui bien sûr. Qui c'est qui m'a pris mes sushis? Ah ouais. Tout à l'heure quand tu passes dans la chambre, je te donne l'info. Mais tout à l'heure. D'accord. Bien. Regarde la caméra. Non, j'en ai pas pris comme ça. C'est pas moi non plus. Oui, il y a un prix de méditation. Ah, je suis... Qu'est-ce que tu veux méditer? On va jouer au golf la nuit. Jouer au golf la nuit. Je pense qu'ils sont là-bas là. J'ai pas bien compris votre. شنو اللي كاين بالضبط؟ En fait, Hena, c'est واحد Global Wellness. voilà, c'est Global Wellness, le jour du bien-être. Et enfin, le jour du bien-être, voilà, il y a du yoga, il y a des chants relaxants. Et là, on est censé aller, fait que la salle les sons relaxants. كاس الماروكان. Je sais pas si c'est très gentil à vous, vous avez des trucs à faire. Ça doit être là, je pense. Non, je pense pas. Si tu veux te casser la gueule, vas-y frère. Allah, Allah. Qui serait le quadriceps? لا قد يفعل لابور طلع. Dis qu'on prend pas des risques pour tes vlogs. كيف جيت لابيسي Section privée. انا سيدي C'est où? C'est là. Bonsoir. الله نبقى والو السحور. تقريبا جوج ونص دونك انا سكو جو فيغ فوكس بون ما بغيتش ندير فوكس ماشي مشكل. جبت معايا من الدار جبت معايا دي بان كيكس بروتييني واحد شويه ديال العسل اي افيك سا بون جي با يو شوا مزيدش مع الكازين دزت فيت في الحانوت وخديت واحد شويه ديال عصير ليمون تو سامبلومون دونك سا سخا لو سحور ديالي. كيلكو بوتيت بوم اي فوالا غادي ندوش ونجلسنا تحت هنا غادي ندير نو با ديرونجي الله يخليكم خليوني نعس حتى الغدا ان شاء الله. فوالا بارفي اي انا جو ليس لا
Je remercie l'hôtel Fairmont pour l'invitation d'Yalhom, pour l'invitation d'être pour tous les Lions, pour l'accueil d'Yalhom. On manque de rien, Librinaha, Keina, et c'est très gentil à eux pour l'invitation. Et là, on a été invité, on a été invité pour fêter la journée de le bien-être, d'accord, Global Wellness Day. Tout simplement. Donc merci à l'hôtel Fairmont pour l'invitation de Marrakech bien sûr. Les polos Coupe du Monde, cliquez on va dire le buzz. Donc mais allez commander au Munda Bar Belmist. Tu as stock parce que c'est un stock limité. Le lien de le site est تحت بغيتي ناقص 10% moins 10% de réduction. دخل الكود بنجي 10. La série مازال غتكمل. كيف قلت لكم شفتوا لو بوا ديالي بلاتي ندير فوكس. لو بوا ديالي ما تبدلش بزاف. طيحت دابا جو بونس واحد 200 غرام بحال هكاك تابوناو لاشين تو سامبلومون باش تشوفوا ليفولوسيون ديالي اي لا نوفيل سيري اللي غادي تخرج جوست ابري رمضان. عجبتك لا فيديو مون بوت ان بتي بوز بلو كيف ديما اي انا كيف قلت لكم عجبتكم لا فيديو بارطاج عجبتك لا فيديو انكور ان بتي بوز بلو وانا جو فو دي ا تري بيتون ان شاء الله pour un nouvel épisode. Focus à صاحبي ميرد المهم